नमस्ते बच्चों। मीतू की प्रतिज्ञा पाठ के शेष भाग देखिए। मीतू की प्रतिज्ञा शेष भाग। इस पाठ का मूल भाव क्या है? इस एकांकी में प्रदूषण, उसके कारण तथा परिणामों की जानकारी देने के साथ साथ जागरूकता लाने का संदेश भी दिया गया है। इस पाठ का शेष भाग शब्दार्थ वर्ड मीनिंग। स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ क्लीन। तबीयत हेल्थ, तबीयत हेल्थ। दूषित पोल्यूटेड। वातावरण एनवायरनमेंट। प्रदूषण पोल्यूशन, प्रदूषण पोल्यूशन। और पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। वातावरण, वातावरण का अलग शब्द क्या है? पर्यावरण, वायुमंडल। दूषित, गंदा, मैला। स्वच्छ, साफ और शुद्ध। परेशान, चिंतित, व्याकुल। इसके बाद विलोम शब्द देखिए, एंटोनिम्स। स्वच्छ, अस्वच्छ, स्वच्छ का विलोम शब्द अस्वच्छ। गंदगी, सफाई। ताजी, बासी। अच्छा, खराब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मीतू किसका इंतजार कर रही थी? मीतू ആരെയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുന്നത്? मीतू अपने दादाजी का इंतजार कर रही थी. തന്റെ ദാദാജിയെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. मीतू के दादाजी क्यों परेशान थे? എന്തുകൊണ്ടാണ് അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചത്? दादाजी, मीतू के दादाजी गर्मी, बसों एवं गाड़ियों के धुएं से परेशान थे. ഈ പട്ടണത്തിലുള്ള ചൂടും പിന്നെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുകയും മൂലം അദ്ദേഹം വളരെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. प्रदूषण क्या होता है? धुएं एवं गंदगी के कारण वातावरण दूषित हो जाता है. इसे प्रदूषण कहते हैं. എന്തിനാണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? उनमें से कोई दो कारण लिखिए. ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എഴുതുക. तैलियों और प्लास्टिक को जलाने एवं पेड़ों को काटने से प्रदूषण फैलता है. രണ്ട് കാരണങ്ങൾ, ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളൊക്കെ കത്തിക്കുന്നതും പിന്നെ മരങ്ങള് മുറിക്കുന്നതും. और उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए. fill in the blanks. प्रदूषण, कहानियां, पेड़, जन्मदिन, गाँव. उचित शब्द चुनकर लिखिए. मीतू के दादाजी डैश में रहते थे. कहाँ रहते थे मीतू के दादाजी? गांव में. इसका उत्तर क्या है? गांव में रहते थे. नंबर 2, वे मीतू को अच्छी अच्छी ഡാഷ് സുനാത്തെ थे. അദ്ദേഹം മീത്തുവിന് നല്ല നല്ല എന്താണ് കേൾപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത്? कहानियां. इसका उत्तर क्या है? कहानियां. हमारे आसपास धुएं के फैलने से तथा गंदगी के कारण वातावरण दूषित हो जाता है. उसे डैश कहते हैं. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? प्रदूषण, പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. डैश हमें ताजी हवा देते हैं. നമുക്ക് നല്ല വായു തരുന്നത് ആരാണ്? ശുദ്ധമായ വായു തരുന്നത് ആരാണ്? पेड़, മരങ്ങളാണ്. हम सबको अपने डैश पर एक पेड़
ലഗാന ചാഹിയേ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ എന്തിന് ഒരു മരം പിടിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ജന്മദിൻ. ജന്മദിൻ पर एक पेड़ लगाना चाहिए. ബർത്ത്ഡേക്ക് ഓരോ വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭാഷാജ്ഞാൻ. समानार्थक शब्द लिखिए. राइट सिनोनिम्स. पर्यायवाचक शब्दाണ് ഇത്. पानी अलग शब्द. पानी वाटर. जल also water. पानी जल. पेड़ वृक्ष. अलग शब्द क्या है? वृक्ष. बेटा सुधा. माँ जननी. स्वच्छ निर्मल. पिता दादा. हवा वायु. लड़की कन्या. यह अलग शब्द है. पानी जल पेड़ वृक्ष बेटा सुधा माँ जननी स्वच्छ निर्मल पिता दादा हवा वायु और लड़की कन्या. पढ़िए और समझिए. അത് നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിക്കാം. अंक. अंक का अर्थ गोद. संख्യ. संख्യ. अंक अलग ഘ. ആ ഘായുടെ ഘ എഴുതിയത് നോക്കൂ. ആദ്യത്തേത് കായാണ്, മറ്റേത് അങ്കാണ്. अंक का अर्थ भाग और हिस्सा. शूर वीर सूर अंधा. अनिल हवा अनल आग फायर. चिर पुराना. चीर का अर्थ वस्त्र क्लोथ. और अलग शब्द अपरिक्त शब्द सुनने में समान लगाते हैं किंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं. इन शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं. भिन्नार्थक शब्द क्या है? देखिए. भिन्न अर्थ लिखिए. राइट डिफरेंट मीनिंग्स. രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളാണ്. पहला शब्द दिन. दूसरा शब्द दीन. दिन का अर्थ दिवस है. दीन का अर्थ क्या है? गरीब पुअर. चिर दीर्घ और चीर का अर्थ वस्त्र है. इतिहास से संबंध रखने वाला क्या है? ऐतिहासिक. ऐतिहासिक. जो गाना गाते हो गायक. പാട്ട് പാടുന്ന ആളെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗായകൻ. मिलान कीजिए. मैच द फॉलोइंग. गांव में रहने वाला कौन है? गांव में रहने वाला कौन है? ग्रामीण है. ഗ്രാമത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആളെ ഗ്രാമീണൻ എന്ന് പറയുന്നു. गांव में रहने वाला कौन है? ग्रामीण. जिसका दोष न हो. ആർക്കും ദോഷം ചെയ്യാത്ത ആളെ നിർദോഷ്. നിർദോഷ്. ജൽ में रहने वाला ജൽചർ. വെള്ളത്തില് ജലത്തില് ജീവിക്കുന്നത് ജൽചർ. വൻ ജംഗൽ में रहने वाला വനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളെ എന്ത് പറയും? വൻചർ. വൻചർ. नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं. इनमें जिनसे प्रदूषण फैलता है उन पर गलत का निशान लगाइए तथा जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता उन पर सही का निशान लगाइए. चित्र देखिए. ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്താണ്? നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണോ അത്? അല്ല അല്ലേ? some of the pictures cause pollution and some do not. Tick the ones which cause pollution and cross the others. ഇത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഇത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നില്ലേ, അതുമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സഹി ഹേ. ബാക്കിയൊക്കെ ഗലത്ത് ഹേ. ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ്? റോങ് ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പിക്ചറും
അവസാനത്തെ പിക്ചറുമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? സഹി ഹേ. മുൻപ് സഹി ചിഹ്ന നിശാൻ ലഗായിയേ. पाठ 5 के आधार पर एक एक्टिविटी है। इंद्रधनुष के रंगों को उनके नाम। बैंगनी का अर्थ क्या है? वायलेट। बैंगनी वायलेट। आसमानी इंडिगो। नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ഓറഞ്ച് और लाल रेड. ഇത് 5 ലെസൺ നമ്പർ 5ലെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഒരു A4 പേപ്പറിൽ ചെയ്യാം. ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം. ബൈൻഡനി കളേഴ്സ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. മഴവില്ലിന്റെ റെയിൻബോന്റെ കളറാണ് മിസ് അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. വിബ്ജിയോർ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. അത് ഹിന്ദിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. इंद्रधनुष के रंगों को उनके नाम। बैंगनी वायलेट, आसमानी इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज और लाल रेड. അത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. കളേഴ്സ് ചെയ്ത് അത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. फिर भी मिलेगा बच्चों. धन्यवाद.